বছরে আন্দোলন চলছে Shikagni Shimino Shaklaijak Choba, Tini Shai Shai Lukute Borogrotui, Ambasha Bukaste Kulirui, Kaisha, Otor Lahar Himboto Klaye, Ambasha Bukastini Lukurogno, Funuka 47 Ambasha, the Pramotha Block Committee. Hastig Nagino, Dalbidal, the Pramotha Block Committee Beremni Bishingti Klaye, Choba Songsaitogo, the Pramotharo. Illegal immigrant Rogno, Shinanite, Romnani Shan Mumbai, Dalbidal Berebo, Barot. Hani banate, di pramotha bodolni banatui mani bishingti klaye, kha nangjak mani bishingti klaye tini, kaisa nangkuk mani lahar himbotok songjaka, ambasha hatini simi, ambasha bukastepa, Sonjit Debormani, habanok jora klaye tini, kaisa kuluri mani kotor lahar himbotok klaye mani bishingti klaye, tini, di pramothani o, nangkuk mani, reli songjaka, di pramothani shai shai lukute, Dalbidal beremni lukute, Dalbidal adong ronotiyoi tini ti pramothani o illegal immigrant rogno no hasteri nore rohornani te kaisa taxput slamani bishingti klaye borogno shinani te romnani shanmung bai tini ambasha bukastepa Sonjit Debormani thani kaisa deputation yafarmung panda songjaka tini 47 ambasha ti pramotha block committee ni achok phang Premlal Molsomni tuijolung bai tini o nangkuk mani te kulurimani lahar himbotogo Thai manjak phaika TTADC ni demsara kojoksara achok thaidi MD Diren Deborma akon songnotiyoi TWF ni Central Committee ni achok phang Monehar Debormate Tangphang Gitarani Debormate Miri Deborma akon song deputation rimani paithago 47 ambassador ti Pramotha block committee ni achok phang Premlal Molsom tini o deputation rimanite deputation ni logi borg nitebo o bukhastebo dalbidal beremni phatar haste yakaba haste o raida chayate khe haboi tongnai o bukhastini dalbidal borogno borok ni bagai ya prishana ni bagai bo bukhaste phano tini judaku khai kaisa ya pharmungri kha borok oboni logi logi botebo sanani chaito kha ambasha bukhasteo 2003 বিধানসভা ni election ongkhu jungti prasarok bangkuk do tongmani oboni yagulo 2008 kichakuk buini bosong barikha o বিধানসভা achuk thayo tiprasa Kicharuruk engai tongkha oboni yagulo 2023 বিধানসভা ke boronibo gobangma borok khaye o bukhastebo kubuni bosongni borok rok bangruk bangri thamani mangpli kasai tongkha omono o borok rok boroni phaitong omorokno hasteo raida chayatike habai tongkhana hinei borokni mungoi bo borok tini khami thikjagai o borok rokno sinani tei bahaike buini bosongni borok o bukhastebo bangruk engai tong omorokno chernani kok sagate nangkha hingke phainai salo tei kaisa deputation yafarjaknai ambasani bukhaste phano bodini sanani chaitokha abo sudu entire ambasabo jototuk chini khali khobor tomo aham khaite buchung notificate khainai nainai verification khainai karon chini hisabe 2003 ni simi বিধানসভা ni haike jodi naikangkai 2003 বিধানসভা o prothom oro jung MLA tikhlai puro প্রায় যারা নন এসটি হক জিনিস লাই অনেক ভোটার কম মানে এরপরে 2008 ফাইকা তেকিসা বাঙাই ফাইকা 8 নি পরে ফাইকা 13 তেকিসা বাংকা 13 নি ফাইকা 18 তেকিসা বাংকা 18 নি পরে 23 বিধানসভা তাবু নাই মানে মাত্র 1500 সে এদিক সেদিক ডিফারেন্স গাই বুরনি ফাইকা অওয়ান সারো চিনি এসটি নি চুং এসটি তাবু 52,000 সামথিং অর ভোটার আর মাত্র 1500-1600 সে চুং tabu warkam khainai tong kawan saro ngai chung chini esti roli ki chini aboro ki asai adiba borong khai borone asai khaiman ba abono compare khain kai sai nuk jago ambasa eleka o pray 15,000 above voter Bangladesh refugee ro habjak aro clear on bagai chung tai bu chung সহযোগিতারি নাই সরকার no প্রত্যেকটি বু বিসি ও বসে খাপকা বু জিপি ও বসে খাপকা abo kaham khai chung not khai chung SDM thani clear khai tege sari nai chung karon aron clear ambassador jodi bro settlement of jodi pai kanke chungse level ongkhamu mane chini slai se warkam ongkhamu chini bro rok phai chini kulai rebo pray 1200 voter chini his highness maharaj ke chaito Mumbai oro resettlement ongse chung kunur kom tini 2200 hai
जों गोबां दं एसडि किन्तु हिसाब खायनाय खांखाय 2028 रग आफोरावखाय जों लेस थानाय जोंनि भटारखौ मुइ थानाय आजागानो फांफां सिजागो जे आम्बासा एलेकाव इलिगेल माइग्रेन्ट रक गोबां हाबजाब दङ आबुनि साथे आगे बनरक नुखाना लालसुरिव मायानमारनि फाइमानि जोंनि कोर्ट प्रेसिडेन्टनि चाइतो मुंबाइ YTF नि रमजाखा ताबो कोर्ट रहजाखा आबोथ कायसासिखौ आबहाय गुपन बाबे जारा तंनाय रक गोबां मा लुकाचुरि तंनाय रक आबर गोबां मा दं आरो फांफां आं बगैनो आम्बासानो मथांनानि हांखाय ओ विधानसभानो इलिगेल इमिग्रेन्ट रुतुगै कारनांनाय मयखे इन फ्यूचर जिनि ओ विधानसभा STC तंमानिनो जेनेरेल अंनानि 2 मिनिट बनांगला आउन बगैनो चुं आचुगै तंला हिज हाइनेस महाराजनि दागि मुंबाइ चाइतो मुंबाइ गनि फलोवार्स रक जा मानसा चुं महाराजनो लगिरिनाय थियासाक नरिनाय नाम सागादे तिने तान बगे आसे खा नांगाय हिमलायजाक बोरै रक Dalekira hambai media channel no Tripura hastawa no rok nugoi to waire wai joto no SDM wise je tum deputation dilai to lemani aboni bagoi tini ba haina ambasa SDM deputation dinani bagoi joto tum khailai jak khas to noi tamni bagoi himba chung chini hawa tongoi chini hani shason chini odikar mung sapana kuroi chini bagoi aboni bagoi chung belai khno tongka sep jake sep umani bagoi chung tini India government bai je saklai jakmani thangnai mas ni 19 tarik ni simi taklai I mas ni June ni 19 tarik ek mas borok time bikha kya ba ek mas bai chung omo illegal migrant no ba Myanmar ni je Rohingya rok no Pakistani rok no chung rukhai manya justice khaimaya je nayo apni borok no aro netlangani motor chung khaimaya ni bagoi chung tai ba din kolok lango abuni bagoi already memorandum dibaijak chini governor ni thani a memorandum notice dibaijak chini tai ba det kolok nani nangnai abuni bagoi chung borok khai to layo tini Pung kaham, dibor kaham, media friends norokno, tai joto tini orok hainai, tini block president, block vice president, YTF di Pramotha, DWF, joto wings ni, di Prasani warriors, di Pramotha ni warriors, chung tini oro hazaro borok ti chung tini kaisa misil khlainai, rally khlainai, karon tini uddesho ongkha bigoto thanai masni 19 तारिखो जे यूनियन होम मिनिस्टर बाय कायसा नोटिफिकेशन जारी खालायजाक मानि इलिगेल इमाइग्रेंट नि अगेंस्ट विथिन 1 मंथ नि बिसिंगो बरगनो उस्बेक खायनानि बागै किन्तु अमहायनो चों विभिन्न प्रान्ते कुनाय कुनाय जत जागाव चों फरांखि सामानि परे चों आंदोलन खालायमानि परे बिसिं तिनि राज्य सरकार प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा तावखानो कुन इनिशिएटिव ना हाया तो आबोनि बागै जों चिनि सभा थागियावैनो अमहायनो चिनि एन्टायर साब आम्बासा ब्लक बाय तुइतुलजा चिनि तिप्रामथानि बिसिंतै जों तिनि हायनो हाय आम्बासा सब डिविजनल मेजिस्ट्रेट नि थानो जों तिनि हायनो हाय मेमोरेन्डाम रिलायनाय बिनि याक्ति जेन राज्यपाल थानि संग्रह लायनाय जेन आबोनो गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा दाकि दाकि इनिशिएटिव नाहानांगथों एवं जारा अवैध অনুপ্রবেশকারী এবাকে ইলিগেল ইমাইগ্রেন্ট যারা ফাইনাই পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ মায়ানমার বিভিন্ন যে কোনো অংশ যে কোনো ধর্মনি অংশ যে কোনো জাতিনি অংশ সুঙাবনো মেনশন খালাইয়া যারা ইলিগেল বরক খানানি অংশ এবং গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা ডাকি ডাকি আপনি ইনিশিয়েটিভ নাহানানি অংশ আবো চিন ডিমান্ড যদিও আবো যদি এক মাস বাইতেও আবো জীবনে পসিবলিয়া হাইনি বাগিনে চুংতাবু नरक जतन अवगत दङ नरक जतन लुबाय केना उवाइसाबो जों थ्रु चिनि राज्यपाल माननीय राज्यपालनि याक्ति जों चिनि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एवं भारतनि अनरेबल प्रधानमंत्री थानिबो जों सुइका कायसा टास्क फोर्स नि बिसिंतै कायसा कमिटि गठन खालायो जत सब डिविजनल वाइज ब्लक वाइज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाइज कायसा कमिटि गठन खालायो पाब्लिक एवं प्रशासनिक पक्षे कायसा कमिटि बिसिंतै चिन्हित खालायो जों जेना आबरावनो पुस्बेक खायनायनि मतो आबहाय इनिशिएटिभ नाहानांगौ आबो चिनि दिनैनि आन्दोलन आबो चिनि रेली তিনি 23 জুন 2025 आम्बासा तिप्रामथा YTF TWF যৌথভাবে जों তিনি SDM नि थानि कायसा इलिगेल माइग्रेंट रंनो तुयै मेमोरेन्डाम साबमिट खायमांखा তিনি जोंनो लगिरि फैका चिनि
TWF ni Central Committee ni Presiden Brom Ganang Jung Monihar tai chini oro tongo General Secretary Brom Ganang Jung chini Bai Gita tai yang tongo chini Bai Kajuli tai yang tongo chini Basobi Koloy tai oro tongo Subjournal Chairman Kusarai Riang YTF ni tongo Prodip Deborma tai chini yang kecam Blok Presiden Prodip Riang tai Tabupo Portomano tongko chini Tipramota Blok Committee wo Raju Sondo Riang tai gebang ma chini Warriors of Bai 47 ambasawo Aisa illegal migrant otui memorandum submit khaimang khan o ungkhamono chung sudu ya Tripura simi ya সারা ভারতবর্ষ বনো কাইসা যে হোম অ্যাফেয়ার মিনিস্টার শ্রী অমিত শাহ জি নি ইয়াতে যে চিঠি সপাই মানে উইদিন 30 ডেজ যারা বাংলাদেশ অংথং পাকিস্তান অংথং মায়ানমার নি অংথং ইন্ডিয়াও হাপাইনাই রংনো ইমিডিয়েটলি ব্রংনো উজবেক খাইনানি বাগাই চিঠি সপাই মানে বিসিং তুই ফানো তিনি জরাতই ত্রিপুরা স্টেট গভর্নমেন্ট তথা যিনি গরম গনাং সিএম প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা কোনো ইনিশিয়েটিভ না মানে লোকেনি কারণে চুং ত্রিপুরা মথা 47 আম্বাসাও হিজ হাইনেস মহারাজনি নেতৃত্বে চুং আচুকই তঙাই মালিয়া চুং ডিপুটেশন দেনানি বাই দং সুদা বসিমিয়া যিনি ও হা ত্রিপুরাও ইমো দিমান কাতালিয়া যতনা আপনি সংসাই মানো যে আঞ্চলিক দল আচাইমানি সিমিনো 1967 ni সিমি যে সমাচরণ ত্রিপুরা নগেন্দ্র জমাতিয়া তাই নিনি বিজয় কুমার রাংকল যিনি লেট রবীন্দ্র দেব বর্মা আবহাই গোবাং মাসিনি নেতারো আগিবো দङ যে শেখ রহমান মুজিবুর তাই চুক্তি যে ইন্দিরা চুক্তি আবনো বাস্তবায়ন খাইনানি বাগै गोबां বছর চুং সিরিগি ফাইমানি তিনি অস্তে অস্তে শুধু ত্রিপুরা ওয়া गोबां मा জাগাও ইলিগেল মাইগ্রেন্ট হাবমানি বিসিংতিনো তিনি গুজরাট খুদ গুজরাট হাবমানি বিসিংতিনো তিনি ব্রংনি মকল খুঞ্জু ওয়াগै কেঙै ত্রিপুরা সুর ত্রিপুরা সারাত ইন্ডিয়াও ব্রংনো যে কাইসা স্পেশাল মোবাইল টাস্ক ফোর্স সেনাमै প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টও আবনো কাইসা ইনকোয়ারি খাইনানি বাগै সেনামনানি অংথং হनै চিঠি রিমানি বিসিংতি ফানো তিনি ইমপ্লিমেন্ট খাইছে গিয়া যিনি হা ত্রিপুরা তাইবো বিশেষভাবে চতুর্দিকে বাংলাদেশ বর্ডার गोबां इलिगेल माइग्रेंट हाबै दङ आबनि बिसिंति फां फां जनगणनि मकलबाय जे सिजाक मानि नुकजाक मानि प्राय 553 परिवार बिसि जों नोटिफाइड खाइमांखा आबनि बगै जों साथे साथे मेमोरेंडम नि लगे ओ जे इलिगेल माइग्रेंट फाइमानि आबनो जों एसकेएम थानि सबमिट खाइमांखा सर ओमफ्राय नोंथ'